gahison mga kung sino ang maka-avail sa ayuda ha. Ang sabi is peso. Tama po ba? Mali po. Mali. Yes. Actually, very minimal lang po san involvement san peso about sinin na 7K. So mamani ang mga sa mga tinderos dili sa imo nag-agi. Hindi po. May person involved or department involved. I think si Sir Fiel. May sa Goma, hindi naman ako. May sa ano pa din, sa mga LGBTQA+, hindi naman ako. I am only for the profiling of mga parlorista, barbers, and manicurista, which is only 32 ang slots. If, kung ano, i-ano ko ang backgrounder sa di ano. So, during the time na suspended po si Mayor, ang tasking is ginawa po through our Vice Mayor na OIC that time. So ako po binigyan ng task to profile the barbers and manicurista. So 32 slots only. So ginawa ko po ang obligasyon namin and we only profiled 31 based on the strict implementation of guidelines kung saan ang pinili lang po namin ang mga workers ng mga parlor na May nagbayad ng lisensya. So, 29 actually ang from parlors na may lisensya and ang dalawang workers ay kinuha namin sa barangay na nagbayad din ng mayor's permit. Kasi nang hinayang ako sa slot, na hindi nga napunuan ang 32. So after profiling, ang sistema na binigay is magbabalidate ang MSWD. So after profiling, wala na ako, hindi ko na alam ang pangyayari. Pati ang pag-release, Ma'am Ani, dili wala ka na doon. Wala. Actually, sa sinubmit ko na 31, ang submission ko is sa MSWD. Apo. May may focal na dapat nag-submit sa province. Ang nakakalungkot, out of 31, ang na-approve lang ng province sa akin is 16. So asan ang iba? Yun ang inaano ko talaga. Sabi ko, next time, ayoko na nito. Kasi kami talaga ang malalagay sa alanganin. So, Ma'am Ani, mahapot lang po ako ha. Ang sa mga tinderos-tinderas, kanay talaga yung Kay maagi. Sir Fiel po yon. Kan Sir Fiel. Yes po. Kasi, inano ko lang, kung nano ang nangyari nano kay naawat. So, siguro dili mo man yun masisimbag ha. Kasi ang last session, ang sabi is, inhapot ko nga ni, nano kay na-delay sa awaton. Naghapot man ako kung nano na budget ang ginamit, 2025 ba o 2026. Base sa istorya, not sure si Ma'am Dan kasi wala man na accountant di. Mo yung gusto ko hapoton. Ikaw sa accounting, di ba? Mo yung gusto ko po mahapot kung ini na hinatag na ayuda sa nakaagi na simana is 2025 budget ba o 2026? 2026 for sure. Inahapot naman namo kasi ini na ayuda na hinatag is ang budget dapat son ang 2025. Kasi 2025 yun na ayuda eh. High na sa 2025. Na-submit ang documents na 7K, mapapakato po yun sa savings. Magiging surplus yun, di ba, ma'am? Savings. So, na-declare na as savings siya to. Parang wala, di ba ito pa nag-ano yan? So ito po ma'am na 2025 budget supposedly para sa ayuda sa LGBT na mga tindero-tindera ha. So wala na po ito. Di rin na po ito ma-release for this year kasi ito po na nakaagi na ini po na last lang na batch san release para sa 2026 na. So on 2025 wala na po ito, para na ito. Di rin ito magagamit. Si budget po sa dan mga kaano. Or let's say budget pag-attend sa nakaagi.
niyan na 2026, mahatag na naman kita ayuda. Kasi di man kita nakahatag sa 2025. Mao po kay diri po sira nakasubmit sa documents, kaya diri po sira na accounts payable. Aram ko kasi sa to, Mr. Chair, by November pa lang, aram ko, submit na intiro. Ah, Ano kayo naawat? actually, May deadline. may deadline, binigyan ng deadline. Kaya talaga, expect mabibigay yun Opo, opo. on time. Kasi sabi nga ni, December ko na, maihahatag talaga ito. Kasi October pa lang, nagpapasa na sila. Kaso minsan, consideration din ang sa taas, Mao. yung sa province na fund. Ay, clarify ko lang po, ma'am. May nabati pa ako na information na parang si admin daw po ang Ba, Didi? nag-guarantee Nag-CA po. cash advance para po sa sa ayuda sa LGBT niyan sa Mao po. i-charge po ito sa 2026 budget. Mao. CAA for 2026. So, ang para sa 2026 na ayuda, di na naman makuha. Kasi, Ang budget, di, ang sa 2025, wala lugod Kaya ang kahatagin. pakaaram ko kasi pagka ang budget na irukso na diri mo na gastos na ang 2025, nagiging savings po yon. Parang napupunta yata yun sa surplus. Parang sa barangay mambaga. Pag diri mo nagamit ang budget mo for 2025, nagiging yun, supplemental sa barangay. Oh, beginning balance. Tapos, information man na nabati ko dito sa LGBTQ na diri yadto na na pag-process ato na paghatag san ayuda sa kadahilanan na ano dito is unemployed. Pero pag sabi ni Ma'am accounting si Ma'am Rochelle, tapos ang nagparasa sa kanila na na discover na puro employed. So mao yata ang sa probinsya. Kaya anapot man ngani di ba Cons? Anapot man ngani nano sa province kay mayon man sin unemployed pero ay employed pero nahatagan ayuda. So nagpaliwanag si Ma'am Rochelle kaya mas magayon kasi parang pinagawa yata sa to ni Mayor si Ma'am Rochelle. Magayon no na si Ma'am Rochelle ang magpaliwanag po dito sa ato kasi klarado na nasisimbag niya yun na sa LGBTQ. Mr. Chair, Yes, ma'am. actually, may validation ng MSWD. So, by document and personal appearance ng mga beneficiaries, would-be beneficiaries. Mao po. So, what happened? Tsaka Pag-abot nga ni po Mr. sa Chair, ko lang, kay makakaluwi mambagaan mga tinderos, tinderas, manicurista, LGBT. Isipin mo, 3 times yata, sir, o 4 times pinapasa sa requirements. Papeles. So, True yan po. Kaya sabi ko, next time, ayoko na kung talagang walang sistema na maganda. may Okay, Mr. istorya Chair. yata si Ma'am. Mr. Chair. Si Pero Madam dili po may muna. sa accounting ha, dili man sa iyo mapasa. anong sir, Sige, ma'am? ma'am. Sinunod pong document sa among February 3. Oh, samantala November pinasa na yun. February 3 po yun sinulod. Na-checkan ko po siya February 5 kay ang volume po sa voucher daghan. Opo, So, dagdag. di ko tulos siya na-checkan. Upon checking po, daghanon po talaga ang mga defects, lalo na dito sa mga basic information sheet po. Tama. Doon po nagka-problema. Tapos, ang mga valid ID, Intiro po yan, madam. Sa LGBT, sa tindera. marami. Intiro may defects. 700 po na basic information sheet ang checkan ko po, 700 katao. Nano po ma'am halimbawa ang naging defects sa na information. Halimbawa, nag-declare na baying, hindi man pala baying. Dire po. Di man. Dire lang po kita, sa LGBT. Pareho po sa tindero-tindera. Naka-specify man po dito na ang requirement, tindero-tindera. May nagbutang boy, helper, waitress. Doon po talaga na. Yeah, din Ang si Ma'am. nag-aasikaso po ba sa papeles para sa mga tindera, LGBTQ, duwa lang ba yun? Mr. Chair. LGBTQ ng tindera. Saro lang na tao, tabi? Dua po ang process. Duwa. Sino po ang processor? Si Ted Simon, Ang tsaka For President. LGBT? And then for mga tinderas po? si Kuya Doy. Ito eh. Nasarilan siya. Didi. Yes, Honorable Mr. Chair. Geoffrey Azur. Hello, son. Okay, thank you, Mr. Chair. So, apot ko lang kan Ma'am Ani. Regarding sa province, sa 2025, naghatag po ang province sa sing counterparts ninda sa regarding for the
tendero-tendera sa LGBTQ? Once pa lang po, Sinda. Once naghatag. 2023 yata yun. 2023 lang. O, 2024. 2024, ang 25 Oh, wala yan, na. Wara Yun, talaga. Naguna ko. May Ma'am Ani, ang hinatag sa province, ang sa 2025 yato, 2026 man. Supposed to be, 2025. opo, ang ipaprofile sa amo. So, malinaw na, ang mawara ang 2025, wara kita. Mr. Eh, Chair. 2026. Yes ito po, eh. Honorable Lenita Gual. Total yadi naman si Ma'am Ako Rochelle. doon tapos, yadi Pwede naman naman siya, no? kuwaon Ma'am ng Rochelle. atensyon niya, tabi. Good morning po sa Intiro. Good morning, Ma'am Rochelle. Ma'am, yato po na 2025 budget para sa ayuda po sa LGBT ng mga tindero-tindera. So since di rin po ito na-release na 2025, di rin na po ito ma-disburse pa, di na ito Dili na po kasi ang ato budget for that is under General Fund MOE. Kapag irog po sa non-budget, dili po siya continuing. So ibig sabihin, pag dili siya naka-record as payables, dili siya mabayadan the next year. So unlike po sa mga continuing person capital outlay, 20% development fund, continuing siya, pwede siya bayaran the following year. Okay, malinaw po an information po sa statement ni Ma'am Rochelle para po din sa para din di rin na mag-expect ang mga beneficiary na ito na 2025, di rin na talaga ito. So, Ma'am Rochelle, ito po na hinatag nato niya na bago na 2,000 ha. So 2026 budget nito. 2026 po yan. So expect na sa mga tinderos-tinderas. Niya na 2026 mo niya ito. Mga po. Wara na kita sa December, wara na. Di ko po masimbar kasi mangyayap. Bakit meron po bang ang understanding ay ang na-receive po nila ay 2025? Dapat. Kasi Yun ang aram understanding sa iba. sa mga tinderos-tinderas. Delayed lang ang Oh, sa 2025 yato na iharatag Mr. nila. Yes, Kung Honor. submit documents ninda, 2026 ang mga documents. So dapat expected 2026 budget po yan. Hindi, kasi ang nagpasa si Rice 2025 pa. Pero binalik mo pa ang 2025. Pinarevise niyo pa ang mga documents na maging 2026 para mag-align siya sa budget po. Yung 2025 po na pondo, na-mention po didi, paki-confirm na lang po ma'am, kung napakato daw po sa savings. Opo, part siya sa naging computation ng cash savings. And then what happens po sa savings? Kuya, Alignment, na-instrument may or bandang first quarter? 8.9. Opo. Sakob na. Cash savings, cash flow. Cash savings, Mga ito na uncertified ni Treasurer. Mga ito na 1.3 yata. Tama? 1.6. Mr. Chair, O sabay Chair. ito sa kabuhayan, mga ano ha. Mr. Chair, ang concern man lang nato is panunaan sa 2026, di ba? Kung nahiwag na. Allowed ba na, di ba masulod siya sa duplication? For example, nag-ayuda kita na ano naman, April and May. Then by December nga, maayuda kita, duplication na yun, di rin. Na parang saro na recipient, twice makakuha sin program, 2 beses na taon. Maka yun ang concern eh. Ano ba sa road? May limit ba na within 1 year? Hindi ba within 6 months? Duplication lang? of project eh, of program. Program yan. Kung Once a year lang eh. So kung magkamayin po gyapon sin another batch Wala distribution, so di na yung pwede. Kasi kung na-submit ko tan documents, per information is February 5 na submit ang mga vouchers. So haputuntad dito kung saan in indicate ang budget allocation. Eh kung na-allocate siya 2025, chargeable siya sa 2025. Pero kung 2026 na na-submit sa LC ipakato sa accounting, ano talaga yun? Papasok na yun sa 2026. So, ang nakiwatan niyan, ang 2026 na pondo. So, maano nga yun eh, magkakamay na sin duplication. Ang province, ang release na sa February is 2025 na program, which is per program design, once a year mahatag. So, kita, ang dumdum ko one time ito ko sa SB office, inahanap ang SB resolution na nag-authorize na kita sa 2026. Mga hindi nahanap ni Ma'am. Aha. Si Ted sa to actually na nagsakat na abutan ako. So meaning 2026 na ini na program na gamit na to. So pag mag-release Mr. Chair ang province for 2026,
Wala na kita counterpart. 2027 na naman kita. Pero isipin mo ha, nag-ayo sa resolution, di ba? Sa tinderos. Niyan lang nauna na mag-release, di ba? Ang ayuda bago nag-ayo sa authorization. Approve natin April 11, ano natin? April, basta ano ito? Third week of April ito na-approve Kaya, ito. naghatag ayuda, April lalagay mga proseso. Well, basta mga lately lang. 2 weeks ago. Sa pag-query mo. Oo, yun. Talaga ko pa. Sa pag-query mo. Sana ba ikaw mo nagpatay ba? Mr. Chair. Mr. Chair. Sa niyo na, sa pagpataywan ninyo yan to. Okay, thank you, Mr. Chair. Karamo ka, Ma'am Rochelle, dapat ko lang na Di ba every year nagda-download sa ato ang province regarding for the budget fund for the 7K programs? Diri po yung na 7K na download sa ato. May mga cases na kanya-kanya kata disbursements. LGBTQ. Pareho Kung sa ato. Ang dinownload lang sa ato sa simulat katapos. Maulan. Opo. Sa 2025. Yes po. Kumbaga, nadidelay man ang download nila sa ano. Di man na, Actually, this Diri talaga na download. Sir, first market tao man sa province. province na nagdi-disburse. Okay. Kaya nga ni Mr. Chair, lang kami, kay ang province, nakaparelease ang February. Ma'am, ipaliwanag mo nga Natuloy- sabi ang dahilan. 2025. Kaistorya ko si OIC accountants and province. Na-obligate po ni RA, na payables ni RA sa 2025 ang kanila 2025 na ayuda. So kaya si RA naka-release 2026. So ibig sabihin, sabi ni Ate Ani kanina na naghabol sila sa submission sa mga documents, sa province lang sila naghabol. Wala paghabol din sa munisipyo. Si province ay naka-obligate dito. So, diri nato yung pwede mo, hindi. Pwede man, actually, sige na, send submission sa payables hanggang first week sa January kasi wala man siya tax. Kaya naman talaga accounting. Diri na yun sa iyo, ha? Diri na po. Naghulat lang ka mo sa eh. So, malinaw man siguro, Mr. Chair, na wala na asahan ang mga tinderos niya na 2026 siguro. Monito. Ang sa province na lang ha, Ma'am Rochelle, maasahan na ba? Mr. Chair, may abot na ba ako ng accountant since din naman na po si Ma'am Rochelle? Yes. Out of order. An sa ibang programs po ma'am sa 7K pareho sa Lablaw, nano po ang manera sa distribution as far as the accounting procedure po sa nato didi. Base po sa program nila. Kasi sa nakagi may Pa ako na kahit na regarding sa Lawlaw na program. So, di ko pa po masisimbag siya. ama. Wala pa po documents na nag-aagi sa ako. Community pantry pa lang po nag-aagi sa account. Opo, kasi po may sin budget na 1.5 million this year para po sa Lablaw. Niyan, ligaw na naman ang mga karibukan sa nakaagi na ngaya may sin announcement ang munisipyo na nabakal sa 500. Pero actually nga 100 lang ko ng pinorchase. So ano ba ang proseso? Pag irog po, nasa program, po muna. Order, Tabi. Mr. Are Chair, there any other questions, Tabi? i-clarify lang po nato ang proseso. Ang una na daragan sa papel is an nag-request a requisition officer. For example po, sino na ayuda, kung sino ang focal person, maon ma-request, maon mahimo sa voucher. Then, makatunay yun sa budget para imudong kung may yung budget allocation. So, once na sumabi ang budget na may allocation, obligated na ang budget. Then, after soon, makatun naman yun sa treasury, accounting. Mo dun sa accounting, kung okay ang mga supporting documents, para mag-push through sa release of funds. Then, makatun naman sa treasury, dito na ma-certify naman ang treasury na may unseen cash availability. So, wow po yun ang flow. Para at least, kung gusto ta susugong kunhain ang naging depekto sinina sa programa, nasa earlier part pa dapat sa pag-disburse ng funds eh. So kaya diri ma-obligate ang 2025 kay ang submissions to obligate 2026 na. So i-charge yun sa budget sa 2026 program talaga.
And within the MOA and the program sa province, once a year lang mahatag. Kaya nga po, nagapot ako kanina, na if maghatag gihapon kita, duplication na ba ang gahoy soon? Depende, bawal. Which is bawal. So asahan lang nila ang sa province ang makukuha. Kayo, ano eh, ang program is once lang. Once. Ma'am Rochelle, so wala ini deadline na paghatag sa mga requirements? Dapat, di ba dapat may deadline? Si focal person maset sa deadline. Seted. Opo. Sino ba yung Hugo? Sino yung natin? Hugo? Barkada niya, no? Barkada niya. Barkada ni SB Secretary. Si Simon? Mr. Chair, Yes. since yadi man po si executive assistant, si former councilor, siguro, kaunta na lang po ang full list sa mga coordinator po, focal person sa every 7K program para by next time na may mga inquiry kita, aram na nato kung sino Sino pwede susugot na. invite? I agree. Kay minsan po baga tuturok doon na lumalabas po dide. Pero Mr. at least, May Mr. hapon Chair, pa po ako. An- Ma'am Ano ba, Rochelle, Tito? tanong na lang. Intero na ba nahatagan? Diri pa. So may First batch pa lang po. first pass pa lang. Opo. Mga pera pa lang po ito na nahatagan. Kasi 600 plus, di ba? Ito. 700. Kaya 700. LGBTQ 117. Tendero-tendera 296. So, mga 400 plus. Mr. Chair, wala mang Yes. problema yung kay na-ahead na nga ni kita eh. Ha? Ahead na kita. Naunahan ta ng province. Kay 2026 na yun eh. the first time na unang sa province. Ang province mahatag yung mga by December. March pa lang, naghatag na. O, April. Kay 2026 na po ang intitindo ganda eh. Kaya ahead na kita. So, sana po, Ma'am Rochelle, ang next na release? Depende po sa submissions and documents. Sani nora pa sa accounting ang mga compliance and documents. So mag-expect kita sa complaints gihapon yan. Pag-abot sa parang may release sa deadline. province, syempre, ang understanding sa mga tao, ang release po sa nakaagi ay para sa 2025. Okay, pagka-aram nila. So, Mr. Chair, in essence, matatagan ta niyan intiro. Kay last year kaya, nagde-deadline na bago masarahan sa libro. Iniyan, nasa second quarter pa lang kita, nagpa-process na kita. So, by the end of the year, for sure, intiro matatagang. Kay halabigo ng deadline ta na. Depende kan president kung naghatag deadline. Nagsasara nga ng libro eh. So, niyan, ano yung gagamit ang 2026? So, ang deadline ta, halawigo na. Kay pre-process ta na niyan eh. Lahat makakuha sa December, makakuha na sir. Parang Irugunson eh. Hanggang kung November, ito pa naninihimo last year. O November, asikasuhan na niyo kay mga deadline para magamit taan 2025, ma-release man yun, delay. Hindi yan, inatab ta. Ma'am Rochelle, ang sini ni admin, para lang ito sa first batch? Sumasi na naman. Na-liquidate na. Di ba ito makasi pag di pa na-liquidate? Masingiton ka good. So, masi na naman sa kaya ito, may mga liquidated. Ang kanalaro man, isa Sigo, Mr. Chan, wala naman siguro po kahaputan ha. Kaya aramta naman, at least malinaw ang pagpaliwanag naman sa mga tinderos-tinderas na ini na nakuha nila is para na sa 2026. May isa, hindi rin pa nakakuha, makakuha sila. Nag-process pa sa papel. Di rin na naraasahan siguro ang 2025. Kaya mauna yun yung 2026. Nanti na sila siguro mag-asa sa 20 sa katapusan. Aray ko. Sige po. Thank you, ma'am. Thank you po, ma'am Annie. Thank you, madam. Okay. Mag-proceed na po kita. Motion na lang po to resume House Rules Lobby. I move for the resumption of the House, Mr. Chair. Second. House Rules resume.
Mr. Secretary, can we proceed to the next item in the agenda? Our next item, Your Honor, is calendar of business. Unfinished business. Item number 1, proposed resolution number 2026-121 for review. Barangay Lahong Ordinance number 002, series of 2026 entitled, An Ordinance Regulating the Installation and Removal of Wi-Fi and Internet Cables within the territorial jurisdiction of Barangay Lahong, Bulan, Sorsogon. Mr. Chair, the proposed resolution of Barangay Lahong is deferment. Deferment Waiting po. for- Deferred. Deferment po. Okay. There is a pending motion. Any second? Second. Pursuant to the motion of Honorable Rodel seconded by Honorable Recto Valeriano is hereby approved. Deferment. Our next item, Your Honor, is business for the day. Item number 1, proposed resolution number 2026-212, certified urgent resolution authorizing the municipal mayor, Honorable Romeo Gordola, to retitle the allocated amount of 400,000 pesos from lot acquisition to drilling operations for the water system in Barangay G. Del Pilar, Bulan, Sorsogon. What is the pleasure of the body? Excel. Disapprove. Kasi, yadi man ang ano? Sino po ang ano? Excel. Sino ang author? Sige, pambasa. Sir Mark. Sino ang author na? Ora po kay Certified urgent. urgency. May kakaputan po ba ang body? Maybe we can call the Sir Excel po. Mr. Chair, Yes, Honorable Don Donigaso. pwede mas-cite ko na no an legal law na inaalaw kita maghimo sinigso na resolution. Wala kaya sa draft? Let's move to suspend the rules. Second. House rules suspended. Motion to suspend the rules. House is suspended. Legal basis, Mr. Chair. Mr. Chair, Yes. ikuan mo tabi nato gihapon sa Opo. sa sa committee hearing para para maikuan nato maliwanagan nato intiro. Okay po. Opo. Sige. Di man makasimbag si Councilor. Any recommended committee po? Appropriations. Okay. The proposed resolution number 2026. Mr. Chair, ano yata kita? Suspend. Oo nga pala. Any motion to resume the House rules? Sabi. I move for the resumption. House rules resumed. So, proposed resolution number 2026-212 is hereby referred to the Committee on Appropriations. Next. Item number 2, proposed resolution number 2026-188, resolution authorizing the municipal mayor, Honorable Romeo Gordola, to enter into and sign a memorandum of agreement for the grant of financial assistance to the Barangay Government of Zone 7, Bulan, Sorsogon, in the amount of 500,000 pesos, intended for the repair and rehabilitation of the Barangay Multipurpose Building in Barangay Zone 7, Bulan, Sorsogon, introduced by Councilor G.R. Gordola. For approval. Mr. Chair,
Yes, Honorable Chito Hao. Proposed resolution number 2026-188. I move for the approval on second reading, Mr. Chair. Are there any objections? Hearing none, the motion of Honorable Chito Hao, seconded by Honorable Recto Valeriano, is hereby approved. Item number 3, proposed resolution number 2026-189, Barangay Realignment of Lahong and Zone 2, introduced by Councilor J.R. Gordola. Mr. Chair, under business for the day, item number 3 and 4, I move for approval and adoption. Second the motion. Second. Are there any objections? Hearing none, the motion of Honorable Jerry Ann Gordola, seconded by Honorable Recto Valeriano and Honorable Geoffrey Azur, is hereby approved. Item number 5, proposed resolution number 2026-168, submitted MDC resolution number 11, series of 2026, entitled Resolution Approving and Endorsing to the Sangguniang Bayan the additional programs, projects and activities for inclusion in the annual investment program for 2026 for their adoption and approval, introduced by Councilor John Rainier Gordola. Mr. Chairman, Yes, Honorable Recto the Valeriano. proposed resolution number 2026 submitted to the 111 for the entitled resolution approving Sangguniang Bayan, the additional program. So move for adopt and approval, Mr. Chair, for this resolution number 2026-168. Second the motion. Hearing no objections, the motion of Honorable Recto Valeriano and seconded by Honorable Redol Hililio is hereby approved. Item number 6, proposed resolution number 2026-167, submitted MDC resolution number 10, series of 2026, entitled Resolution Approving and Endorsing to the Sangguniang Bayan the reprogrammed projects and activities under the Local Disaster Risk Reduction and Management Fund from the 2025 Special Trust Fund for inclusion in the annual investment program for 2026 for their adoption and approval, introduced by Councilor John Rainier Gordola. Mr. Chairman, Yes, Honorable Recto the Valeriano. proposed resolution number 226167 submitted to the MDC resolution number 10 series of 2026 entitled resolution approving and endorsing to the Sangguniang Bayan the program, projects and activities under the Local Disaster Risk Reduction Management Fund. I move for the adaptation and approval, Mr. Chairman. Second. Are there any objections? Hearing none, the motion of Honorable Recto Valeriano, seconded by Honorable Redol Hililio, is hereby approved. Item number 7, proposed resolution number 2026-166, submitted MDC resolution number 09, series of 2026, entitled Resolution Approving and Endorsing to the Sangguniang Bayan the renamed project description from improvement of Santa Remedios Gymnasium, evacuation center, installation of 2 industrial ceiling fans, construction of genset shed, improvement of comfort rooms, relocation of PWDCR, 2. Improvement of Santa Remedios Gym Evacuation Center, installation of 2 industrial fans, 1,400,000 pesos under the Local Disaster Risk Reduction and Management Fund for inclusion in the annual investment program for 2026 for their adoption and approval, introduced by Councilor John Rainier Gordola. Pleasure of the body, Tabi. Mr. Chairman, Honorable Recto Valeriano. the proposed resolution number 2026-166 submitted to the MDC resolution number 09 series of 2026 entitled resolution approving and endorsing to the Sangguniang Bayan the renamed project description from the improvement of Santa Remedios Gym, vaccination center installation of 2 industrial ceiling fans, construction of genset
shed, improvement of comfort rooms, location of PWCR to implement of Santa Remedios Gymnasium Center installation of 2 industrial funds with the amount of 1,400,000 under the local disaster risk reduction management fund for the inclusion and the annual investment program. So I move for the adaptation and approval, Mr. Chair. Second the motion. Before the approval, Yes, Honorable Larry Wallace. Mr. Chair. Dili po sa trail sa committee hearings. May question dili si Councilor How about sa Dili sa pag-refer yun. Ang papa-approve ba lang kita. Selling. pero okay na yun nasa second committee hearing. Okay. Kaso talagang nauna talaga Ang pakapang sa ang pakapang. Pangbayad. Di pa man ini pang. Mali naman na ini. Adoption man lang ini sa MDC. Na ma-include sa AIP. Dili pa man ini pangbayad. Sa kanan. Sa kanet. After 1.5 months. Okay na po, Mr. Chair. Are there any objections? Hearing none, the motion of Honorable Recto Valeriano, seconded by Honorable Redoel Hililio, is hereby approved. Item number 8, proposed resolution number 2026-165, submitted MDC resolution number 08, series of 2026 entitled, Resolution Approving and Endorsing to the Sangguniang Bayan, Additional Programs, Projects and Activities for Inclusion in the Local Development Investment Program, or LDIP, for 2026 for their adoption and approval, introduced by Councilor J.R. Gordola. Mr. Chairman, Yes, Honorable Recto Valeriano. the proposed resolution number 6165, Municipal Development Council Resolution number 08, series of 2026, entitled Resolution Approving the Endorsing to the Sangguniang Bayan Additional Program Projects and Activities for the Inclusion in the Local Development Investment Program LDIP for the 2026 for the adaptation. I move for the adaptation and approval, Mr. Chair. Second the motion. Are there any objections? Hearing none, the motion of Honorable Recto Valeriano, seconded by Honorable Redoel Hililio, is hereby approved. I shall now proceed, Your Honor, to the business on third and final reading. Proposed Appropriation Ordinance number 3-2026, realignment number 002-2026 from MOOE, Internet subscription expenses to MOOE telephone expenses in the amount of 30,000 pesos of the Office of the Municipal Agriculturist, introduced by Councilor J.R. Gordola. Okay, Mr. Chair. Yes, Honorable Geoffrey Azur. Under the business and third and final reading, the proposed item number 1, the proposed appropriation ordinance number 03-2026. So I move for the approval. Second, the motion. Are there any objections? Hearing none, the motion of Honorable Geoffrey Azur, seconded by Honorable Recto Valeriano, is hereby approved. New business for next session. Announcement, Your Honor, item number 1. From Sangguniang Panlalawigan, SP Resolution number 244-2026, resolution urging all local government units in the province of Sorsogon, city, municipalities, and barangays to exercise strict fiscal discipline in the use of public funds for official travel, and earnestly appealing to Governor Edwin Buboy Amor to impose a 1-year moratorium on local and foreign travel for all provincial government officials and employees. Our second announcement, Your Honor, is from Mrs. Marisa Gueta, letter of intention to retire next year, 2027. And our third announcement, Your Honor, is from the Philippine Foundation for Vaccination Incorporated. Invitation to the Vision Summit
Vaccine Initiative for Sustained and Impactful Outcomes Nationwide on May 11, 2026, 9 a.m. to 4 p.m. Bay City, Manila, Diosdado Macapagal Boulevard Corner, Coral Way, Pasay City. Para po ini sa mga Philippine Counselors League Chapter Presidents. Mga Apo. committee, ano lang yata yun? Committee of Health. Plus members. Pwede mag-appeal. Nano po yun sa PCL, tabi? Apo. Invitation po inimano mo sa Vision Summit. Ang topic po is Vaccine Initiative for Sustained and Impactful Outcomes Nationwide. Sa- Covered po yan ng ng official travel ban. Maganda. Opo. Covered. sa May 11 po. Pero hindi ba covered yan ng ban? Travel ban? Wala ba? Binyo. Yan ang binyo. Province Manila. pa lang, ano. Province Manila po. Manila. Ang nag-issue man na moratorium si Gob with regards sa province. Pero may sinasanggo niyang panawagang resolution, ina-urge an LGU na irugon. Oo. Kasi may autonomy kita eh. Sabagay. Pwede man mag-abroad, ha? Pwede. Okay. Para po hindi pa man tayo na gano'n. Order pa lang. Ay, ma-privilege. Privilege hour. Okay, Mr. Chair, motion to adjourn. I second the motion, Mr. Chair. Pursuant to the motion of Honorable Erguela, seconded by Honorable Chito, how the session is hereby adjourned. Thank you po.